Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Obzirom da je zimski period, uglavnom se bavimo rezidbom voća, pa je na red došao i kivi. Rezidba kivija na našim prostorima obavlja se uglavnom u periodu poslije Nove godine u januaru i februaru tokom ljepših dana. U južnim dijelovima može početi već sredinom januara, a u ostalim je to uglavnom februar i najbolje obaviti tamo negdje do 20 dana prije kretanja vegetacije, čisto da ne bi došlo do curenja soka, odnosno suzenja. Kivi tokom vegetacije izbaci mnogo mladih izbojaka i onda kada dođe vrijeme rezidbe, mnogima predstavlja pravi izazov koje grane bi trebalo ostaviti, a koje orezati, odakle uopšte početi, hoćemo li pogriješiti i tako dalje. Zato sam odlučio da ovaj video napravim malo na drugačiji način, pa ću nizom različitih primjera prikazati kako bi trebala izgledati rezidba kivija, koje grane trebamo odstraniti, koje ostaviti, da bi u narednoj sezoni imali dovoljno i hlada i plodova, zato lajkajte video, pretplatite se ako već niste pa da krenemo. Svako stablo kivija je priča za sebe, pa tako treba pristupiti i rezidbi. Na onim stablima koja imaju bogata tla ili im nešto jednostavno odgovara pa se jako razvijaju i bez dodatnog đubriva, oni tokom vegetacije izbace veliki broj veoma dugih mladih grana, pa na njima možemo ostaviti i veći broj rodnih, a na onim koja iz nekog razloga ne izbace neku količinu mladica, tu ćemo vršiti malo jaču rezidbu i ostaviti manji broj rodnih grana jer im jednostavno nešto ne odgovara, pa bila to starost ili tlo ili neki treći razlog. Na njima čak i da ostavimo veći broj grana, opet nećemo načiniti nikakvu štetu i jednostavno će se formiranjem plodova pojedine grane preopteretiti i osušiti, ali će opet ostati dovoljan broj mladih grana za sljedeću godinu. Kada već spominjem rodne grane, moram spomenuti koje su to. Kao na primjer, na breskvi i nektarini, rodne grane su one koje su prošlo ljeto izbile iz onih grana koje smo rezali prošle zime, ili jednostavnije, to su jednogodišnje grane koje su izbile iz dvogodišnjih. Lako ih je prepoznati, tako da tu neće biti problema. Iako je sasvim svejedno odakle početi rezidbu, ako imate neku dilemu, ja vam mogu preporučiti da krenete od krošnje. Tu se obično nalazi određeni broj kratkih grančica koje rastu iz starog stabla ili iz pupova koji nisu dobro orezani prošle godine i njih slobodno možete očistiti. Ono što je još bitnije, na tom mjestu rastu i vodopije. To su grane koje isto rastu iz starog stabla i veoma lako ćete ih poznati, u pravilu su to veoma jake grane koje mogu dosegnuti po 4 metra pa i više dužine. One bi se trebale skinuti i tokom ljeta kada ih uočimo jer samo crpe hranjive tvari, ali kada već ostanu, potrebno ih odstraniti zimskom rezidbom. Isto tako imamo grane koje rastu vertikalno, pravu u visinu, njih je također poželjno odstraniti, makar bile i rodne, jer treba imati u vidu da će u sljedećoj vegetaciji one postati dvogodišnje, pa će iz njih izbiti nove rodne grane koje se neće moći povezati jer će pobjeći od osnovice u visinu, pa ćemo kroz koju godinu izgubiti kontrolu nad oblikom samog stabla i stvoriti sebi dodatne probleme. Naravno, ukoliko nemate drugih grana na tom mjestu, što je opet rijetko za kivi, onda ih možete prikratiti na 4-5 pupova. Orezivanje suhih grana ne moram ni napominjati. Kada riješimo ovaj dio rezidbe, onda prelazimo na kalkulacije s rodnim granama. U ovom slučaju imamo donju dvogodišnju granu na čijem kraju imamo dvije kratke jednogodišnje. I one su rodne, ali pošto vidimo da se snaga preusmjerila na ovu gornju jednogodišnju koja je bliže stablu i koja je usput imala rod, onda ćemo izbaciti ovu donju u potpunosti, a gornju ostaviti i prikratiti na 7-8 pupova, pošto su prvi rodili pa njih ne računamo. Na sljedećoj dvogodišnjoj grani prvo imamo dvije kratke grane koje su bile rodne ove godine i dvije dobre jednogodišnje grane koje se nalaze na kraju i uvijek je bolje ostaviti onu koja je bliže stablu. Iako i ona nije na idealnom mjestu, tu nema drugih grana pa ćemo je ostaviti, odnosno prikratiti, a ove kratke nam više ne mogu poslužiti i njih odstranimo. Već na sljedećoj dvogodišnjoj grani imamo dobru jednogodišnju koja će biti rodna, a koja se nalazi na mnogo boljem mjestu nego prethodna. Zato ćemo donju ukloniti, a ovu jednogodišnju ćemo također prikratiti na 7-8 pupova. Da bi je mogli saviti lijepo i poslije svezati, moramo ukloniti ovu drugu granu na kojoj, iako se to ne vidi, nema ni jedna dobra rodna grana.
Dalje imamo veoma sličnu situaciju gdje nam je izrasla dobra rodna grana s gornje strane, pa ćemo dvogodišnju prikratiti odmah iza nje, a ove 3 koje su ostale na kraju bi se mogli upotrijebiti za nevolju da nema ni jedna druga. Iako je bolje kada imamo rodne grane negdje sa strane, jer nam ih je lakše usmjeriti i povezati, često se dešava da rastu i prema gore, a ovdje vidimo da su sve 3 takve. Princip rezidbe je isti kao u prethodnom slučaju, s tim da se mogu ostaviti eventualno i 2, ne mora uvijek biti jedna. Taj dio zavisi od jačine, odnosno kvalitete grana. Ukoliko se desi da na završecima dvogodišnjih pa i višegodišnjih grana imamo grane koje nemaju potencijal da izvuku neki kvalitetan urod, a željeli bismo produžiti stabliku dalje po pergoli, onda možemo vršiti zamjenu starih grana novim mladim granama. Ove grane mogu, a i ne moraju biti rodne, ali će iz njih na ljeto sigurno izrasti barem jedna kvalitetna rodna grana koju ćemo pružiti dalje u sljedećoj rezidbi. Kada orežemo sve vodopije, kratke grančice, one slabe i one koje su se osušile, pa izbacimo ove koje su rodile i ostavimo mlade jednogodišnje grane, uradili smo dobar dio posla, ali nismo sve završili. Onda slijedi lakši dio, a to je prorjeđivanje i povezivanje. Povezivanje se može vršiti i odmah tokom rezidbe, ali ja praktikujem poslije iz razloga što se u toku rezidbe zbog gustine grana često mogu ukloniti grane koje nam mogu poslužiti ili kao rodne ili kao produžetak, jednostavno nemamo dobar uvid. Kada povezujemo i prorjeđujemo poslije ove, da kažem, glavne rezidbe, tada imamo mnogo više mogućnosti gdje ćemo koju granu usmjeriti, pa je i količina eventualnih grešaka koje možemo napraviti mnogo manja. Ono što hoću napomenuti je da ako ostavite veliki broj mladica, dobit ćete mnogo roda koji možda neće biti toliko krupan, a u idućoj rezidbi ćete sigurno imati određeni broj suhih grana koje zbog količine što lisne mase što roda jednostavno ne mogu iznijeti sve to, a s druge strane ako ostavite manji broj mladica, onda ćete imati manje roda, ali u idućoj rezidbi ćete imati veći broj kvalitetnih rodnih grana, pa ovaj omjer sami ocijenite zavisno od veličine stabla. Iako je svako stablo kivija različito, naravno da postoji više sorti i da se sve ovo naizgled čini komplikovano, vjerujem da ćete poslije gledanja ovog videa moći prepoznati i vodopije i rodne grane i one koje su rodile. Ovo je posao koji zahtijeva nešto više truda i vremena, ali rezultati se svakako isplate vidjeti i na kraju krajeva možemo uživati u plodovima našeg rada. Za ovaj video toliko, ukoliko imate nekih pitanja ili sugestija, slobodno ostavite komentar. Do sljedećeg, lijep pozdrav!